Hi guys, good evening. Ako karong sambag nag-reflex. Ika unom ko na ng customer. Muna guys, sakit yung magpura sa reflex, solar plexus, adrenal gland, kidney, ureter, tubo sa pantog, esophagus, tutulan, nakayubo, nakay tonsil, nakay thyroid, tiyan, sugar, kabuhi, tungon, heart, spleen, small intestine, mga tagmay na itong tinae, rectum, anus, tiil, batiis, paa, tuhod, igot-igot batang, sciatic nerve, sexual gland, insomnia point, uric acid. Muna siya yung sakit nga mo sa reflex guys. Huwag na mo ani pagpa-reflex mo kay ma-relax mo. Okay guys, thank you for watching. Bye!